Wow. Patrz kurwa, nawet tych maseczki leżą na ruinach, nie? I've been seeing so many of them littered around everywhere. France, now Luxembourg, have some respect, man. Look at that, we're not even far from home. And Warszawa, Prague, Pekin i Tokyo. Myślisz, to była jakaś kogoś chata? Check it out. Sit rep. We're quite hungry. Haven't had breakfast and it's come up to 5. But we found apples, so I'm not sure about this. I'm not sure about this. Let's give it a go. Enjoy. Alright, so a lot of people are asking us how we're charging our stuff, and this is basically what it looks like. So we're in Burger King. It's a plug over there. We have these things. Yeah, we've got 4 of them actually, yeah. So they come out for all different sort of endings that you want for different countries. And also USB-C on the side and 4 USBs here. So you get yourself one of those. They're quite dear, but they will do you well. And obviously we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, probably like 7 power banks to keep us going. So yeah, that's how you do it. You need to find yourself a place. Dobra, idziemy. W tym domu nikogo nie widzę na razie. Au. Zamykamy. Poczekaj. Ja ją z powrotem zamknę, poczekaj. Już. Dobra. Idziemy, lecimy. Twój kabel, uważaj na kable. Się dotknął przypadkiem. O ty chuj. Dobra. Sorki to wyjście, tak. That's all we know. Poczekaj. O kurwa, to już jest się zaczyna, tak? To trzeba będzie kamienicie. To jest ulica, czy kurwa? Nie wiem. Skąd ja mam wiedzieć, Kamil? Wiesz, prawda jest taka, że nawet jakbyśmy walili z tych drzwi, to ktoś nas nie puścił, wiesz o co chodzi. Ej, to jest... Ktoś nas zamknął. Nie wiem, man. Dobra. A, bo to może być studzienka, bo tutaj ludzie chodzą. Możliwe. Poczekajmy tu chwilę, zobaczymy. Czekaj, patrz, tam jest drabina. Powinniśmy mieć kogoś na zewnątrz, wiesz o co chodzi. Gdzie to kurwa idzie, ten ziom? Ty masz jakiś zasięg? Sprawdzić mogę. No serwis. Zobacz. Są ślady, no. Ludzie chodzą. Ty ziom, ale mokro. Ja dobra. Urbex. Luxembourg City. Dobra, ty, uwaga, kable.
To są strzałki, te strzałki gdzieś muszą prowadzić, nie? Pod całym miastem są takie rzeczy. W ogóle jest 25 kilometrów takich korytarzy. My wpakowaliśmy się w jeden. Znaczy tu sobie chillują. Tak, to sobie ludzie chillują. Ale właśnie te schody są zajebiste. O, obczaj. Zobacz, one bardzo daleko idą. Tutaj są. Samo to. Zajebiście. Wow, ale jestem spocony. Masakra, mówią, że... Teraz trzeba znaleźć miejsce na spanie, bo dzisiaj ma badać. Pod dachem kościół odpada. Kościół się odpada, tu znajdziemy. Dobra, elo. And everything just plans out itself. Wow. Look at this. Look at baby. He just saw us sitting on the side of the road after we done our little mission. He offered us a place to sleep, he offered us a shower, now food. He said that he offered us a place to sleep because we didn't look like homeless people, we didn't look like rough people, we just looked like normal guys that, you know, just didn't have a place to stay. So I think that's a good thing. That says a lot about us. This is our bed for tonight. Yeah, so it's 10 to 1. We'll have to be up at 6. And then tomorrow we're gonna be, well, we don't actually know what we're doing tomorrow, but we'll work out once we wake up. Thank you again, and good luck in your meeting. What a nice guy. We're making our way out of Luxembourg City Centre because we found out yesterday that all the transport around the country is for free. That means we don't even have to hitchhike to go anywhere. That's really helpful. Oh wait, there is 111. Hey.